guys, kita mancing lagi ya. Jangan bosan ya guys nonton saya mancing. Oh, baru langsung strike down guys. Pasang umpan dulu ya guys. Oke, kita coba dulu ya guys, mudah-mudahan amis ya. Strike bos. Wuh. Yeay, strike. Dari tadi nggak dapat. Baru strike pertama guys. Strike pertama nih guys. Wuih. Strike lele guys. Tuh. Ini lelenya guys. Kayaknya lagi hamil muda nih guys. Biar makin berkembang ya kan, kita rilis saja ya. Oke guys, kasihan. Oke guys, berkembang biak ya, biar banyak ya.